ایک ایسا نبی جس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد کرتا تو پہاڑ جھومنے لگتے۔ ایک ایسا نبی جس کے ہاتھ میں لوہا مٹی کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ ایک ایسا نبی جس نے اپنے ہاتھوں سے شیر کو مارا ہو۔ اور پھر ایک دن اسی نبی نے دنیا کے سب سے خطرناک آدمی کو صرف ایک پتھر سے مار دیا۔ اور یہ کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل ایک وقت میں دنیا کی سب سے پاورفل قوم تھی۔ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا نظام تھا، ان کے پاس تابوت سکینہ تھا جس میں برکت ہی برکت تھی۔ لیکن جب حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام کی وفات ہوئی سب کچھ بدل گیا۔ اب پھر ہوا کہ اب کوئی لیڈر نہیں، اب ہر قبیلہ اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ اور پھر قبیلے آپس میں لڑنے لگے اور لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، اللہ کے قانون بھول گئے، اور جو قوم ایک اللہ والی تھی اب وہ دنیا میں ہو گئی۔ اور پھر اسی دوران فلسطین کے پاس ایک نئی قوم ابھر رہی تھی، سمندری لوگ یونان سے آئے ہوئے۔ یہ لوگ صرف عام لوگ نہیں تھے، یہ لوگ آئرن ٹیکنالوجی جانتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل ابھی بھی برونج یوز کرتے تھے۔ چلو دونوں کا ڈیفرنس سمجھاتا ہوں۔ برونج مطلب کمزور، آئرن مطلب اسٹرانگ، تیز اور ڈیڈلی۔ ان کے پاس ایسے ہتھیار تھے کہ جو بنی اسرائیل نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے اٹیک کیا، 5 بڑے شہروں پر قبضہ کیا اور ہیوی ٹیکسز لگا دیے، سخت قانون بنا دیے، اور پھر سب سے بڑا جھٹکا لگا، تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا، مسجدیں توڑ دی گئی، کلچر بدل دیا گیا، اور دھیرے دھیرے بنی اسرائیل بت پرست بنتے گئے۔ اور پھر اللہ نے ان کی طرف کئی نبی بھیجے، لیکن ہر نبی کہتا واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن انہوں نے نہ صرف منع کیا بلکہ کچھ نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ اور پھر ایک نام ابھر کر آیا، جالوت، قد بہت لمبا، جسم پہاڑ جیسا، آرمور چمکتا ہوا اور تلوار بجلی کی طرح۔ وہ اکیلا ہی پوری فوج پر بھاری پڑتا تھا۔ جب بھی جنگ ہوتی بنی اسرائیل کے لوگ ہار جاتے اور ہزاروں لوگ مارے جاتے، اور دھیرے دھیرے جالوت کا خوف نام بن گیا۔ اور لوگ اپنے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا جب حضرت موسیٰ ہمارے ساتھ تھے، ایک وقت تھا جب فلسطین پر ہمارا راج تھا۔ اور پھر چپ ہو جاتے کیونکہ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اسی اندھیرے دور میں ایک عورت تھی، حنا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی، یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، میں اسے پوری زندگی تیری خدمت میں لگا دوں گی۔ اور پھر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور وہ بچہ ٹیمپل میں پلا اور عبادت کرتا تھا، بالکل خاموش رہتا تھا۔ ایک رات اس نے آواز سنی، سموئیل، اور پھر وہ ڈرا، پریسٹ کے پاس گیا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ پریسٹ بولا، میں نے نہیں بلایا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، سموئیل، اور اس بار پریسٹ بھی سمجھ گیا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ اور پھر اللہ نے اس بچے کو نبی بنا دیا، حضرت سموئیل علیہ السلام۔ حضرت سموئیل علیہ السلام ایک اب نبی بن چکے تھے۔ وہ شہر شہر جاتے، ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو بلاتے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بت پرستی چھوڑ دو، یہ تمہاری بربادی کا راستہ ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے بنی اسرائیل پھر سے یونائٹ ہونے لگے، لیکن ایک پرابلم ابھی بھی باقی تھی۔ ان کا نام کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ لوگ حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ لڑ سکیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کا چہرہ اداس ہو گیا۔ سموئیل علیہ السلام نے کہا، تم اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم پھر سے لڑنے سے منع کر دو گے؟ لیکن لوگوں نے ضد کی، نہیں، اس بار ہم ضرور لڑیں گے۔ اور پھر حضرت سموئیل نے اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ نے ایک نام چنا، طالوت۔ یہ کون ہے؟ یہ تو امیر بھی نہیں، یہ کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں۔ اور پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے اسے چنا ہے، اس کے پاس علم ہے اور طاقت ہے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا، فرشتوں کے ذریعے تابوت سکینہ واپس آیا، پورا میدان خاموش ہو گیا، لوگ رونے لگے، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ یہ ایک نشانی تھی کہ اب اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر طالوت نے فوج جمع کی، جوانوں، آج ہم اپنی عزت کے لیے لڑیں گے۔ لیکن ہر کوئی اسٹرانگ نہیں تھا، کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے، کچھ کا ایمان کمزور تھا۔ اور طالوت جانتا تھا، مجھے اصلی مومن اور بزدل میں فرق کرنا ہوگا۔
तालूत ने कहा, सामने एक दरिया आएगा, जो ज्यादा पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं होगा, सिर्फ एक घूंट, बस एक घूंट। ये अल्लाह का इम्तिहान था। और जैसे ही दरिया आया, ज्यादातर लोग भाग पड़े, पेट भरकर पानी पी लिया। सिर्फ कुछ लोग अपने होंठ गीले करके रुक गए। और फिर तालूत ने कहा, सिर्फ ये लोग मेरे साथ चलेंगे। और अब सिर्फ छोटी सी फौज रह गई थी और सामने जालूत की बड़ी फौज थी। कुछ लोग डर गए और उन्होंने कहा, आज हम हार जाएंगे। लेकिन कुछ मोमिन बोले, अल्लाह की मदद से छोटी फौज भी जीत सकती है। और इस फौज में भी सिर्फ उतने ही आदमी थे जितने जंगे बदर में थे, 313। और धूल उठी, तलवारों की चमक, दोनों फौजें आमने सामने। और फिर तालूत ने फॉर्मेशन बनाई, आगे तीर अंदाज, बीच में तलवारबाज और पीछे सपोर्टर। और फिर जालूत आगे बढ़ा, जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसने चीख कर कहा, कौन है तुम में से जो मेरा मुकाबला करेगा? खामोश हो गए सब, एक भी आदमी आगे नहीं आया। बड़े से बड़ा वॉरियर चुप हो गया। और फिर जालूत हंसने लगा, क्या यही है तुम्हारी फौज? जालूत अभी भी हंस रहा था। बनी इसराइल की फौज झुकी हुई थी। तभी एक आवाज आती है, मैं लड़ूंगा। सबने मुड़कर देखा, एक जवान लड़का, चेहरे पर सुकून, आंखों में यकीन। और ये थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तालूत शौक में रह गया। उसने कहा, तुम तो अभी एक लड़के हो, वो जालूत है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा, मैंने एक शेर को मारा है, मैंने एक भालू को भी मारा है, और अल्लाह ने मुझे उनसे बचाया, और अल्लाह ही मुझे इनसे बचाएगा। और फिर तालूत चुप हो गया। उसने दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में वो यकीन देखा जो पूरी फौज में किसी और के पास नहीं था। तालूत ने अपना आर्मोर दिया और कहा, ये पहनो। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहना, लेकिन वो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने तुरंत उतार दिया, मैं इन सब के साथ नहीं लड़ सकता, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वही काफी है। उन्होंने अपनी स्लिंग उठाई और जमीन से 3 पत्थर उठाए। और जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा और जोर से हंसने लगा, तुम लोगों ने एक बच्चे को भेजा है, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो पत्थर से डर जाऊंगा? पूरा मैदान हंसने लगा। दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश रहे। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तलवार और भाले के साथ आए हो, लेकिन मैं अल्लाह के नाम के साथ आया हूँ जो तमाम जहानों का रब है। ये अल्फाज हवा में गूंज गए और एक पल के लिए जालूत भी सीरियस हो गए। सबकी सांसें रुक गई। जालूत आगे बढ़ने लगा, जमीन कांप रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया, स्लिंग में डाला और घुमाया, पूरी ताकत से फेंका। वो पत्थर सीधा जाकर जालूत की आंख के दरमियान लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर जालूत जमीन पर गिर गया। पूरा मैदान खामोश, किसी को यकीन नहीं हो रहा था जालूत मर गया। फिर फिलिस्तीन डरकर भागने लगे और तालूत चीखने लगा, अटैक। और फिर बनी इसराइल के लोग टूट पड़े और जंग जीत गए। तालूत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और उसने कहा, तुम्हारे वालिद कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने बताया। और फिर तालूत ने उन्हें पूरी फौज के सामने लाया और उन्हें जनरल बना दिया। और फिर लोगों के दिल बदलने लगे, ये लड़का अलग है, इसमें कुछ खास है। जंग के बाद बनी इसराइल जीत चुकी थी। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, दाऊद दाऊद दाऊद। लोग कहते हैं जालूत को जिसने मारा वो दाऊद है, ये लड़का आम नहीं है। और धीरे धीरे दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों के दिल में हीरो बन गए। तालूत अपने महल में बैठा था, उसने लोगों को बात करते सुना कि दाऊद अलैहिस्सलाम ही अगले बादशाह होने चाहिए। ये सुनते ही तालूत के चेहरे का रंग बदलने लगा। मैं बादशाह हूँ, लोग इस लड़के की बात क्यों कर रहे हैं? और यहीं से जेलसी शुरू हुई। एक शाम दाऊद अलैहिस्सलाम महल में थे। तालूत ने दूर से उन्हें देखा, उनके हाथ में भाला था और अचानक उन्होंने पूरी ताकत से भाला फेंका, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम लास्ट मोमेंट पर साइड हो गए। भाला दीवार से घुस गया। सब शौक में थे, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम गुस्सा नहीं हुए, बदला नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है, और वहां से चले गए। ये थी एक नबी की सोच। और फिर तालूत का गुस्सा बढ़ता गया, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक सेकंड, जो वाकया मैंने आपको अभी सुनाया कि तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की, जितना भी ये मैंने सुनाया, ये सब कुरान और हदीस से साबित नहीं है। ये सब इस्राएली रिवायत है और इसको मैंने इसलिए बयां किया कि आपको सब क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सी हिस्ट्रिकल वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं जो कि ऐसी रिवायतें इस्तेमाल करती हैं कि जालूत ने यानी कि तालूत ने हजरत
दाऊद अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हम कहानी की ओर पढ़ते हैं। कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सो स्टार्ट द कंटिन्यू। चलो कहानी को जरा पीछे से स्टार्ट करते हैं। जालूत जमीन पर गिरा हुआ था, धूल हवा में उड़ रही थी। बनी इसराइल के चेहरों पर हैरानी, ये कैसे हो गया? एक लड़के ने जालूत को हरा दिया। फिर अचानक अल्लाहु अकबर आवाज गूंजती है। पूरा मैदान गूंज उठता है। बनी इसराइल को फतह मिल चुकी थी। और यहीं पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो उन्होंने उन्हें अल्लाह के हुक्म से हरा दिया और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। फिर अल्लाह ने फरमाया, दाऊद को हुकूमत और हिकमत दी और जो चाहे उन्हें सिखाया। और अब एक नया दौर शुरू होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उरूज पर थे। वो सिर्फ एक फौजी नहीं रहे, अल्लाह ने उन्हें हिकमत दी, इल्म दिया, लीडरशिप दी और धीरे धीरे वो बनी इसराइल में एक अहम शख्सियत बन गए। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी नियामत दी जो किसी और को कम ही मिली। जबरदस्त आवाज, जब वो अल्लाह की हम्द करते तो पहाड़ भी साथ में तस्बीह करते, परिंदे रुक कर सुनते, लोहा नरम हो जाना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब भी किसी लोहा को पकड़ते तो वो लोहा नरम हो जाता जैसे कि मिट्टी। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने उसके लिए लोहे को नरम कर दिया। मतलब वो अपने हाथों से हथियार बना सकते, कुछ भी बना सकते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हर दूसरे दिन रोजा रखते थे, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बचपन में बकरियां चराते थे जैसे कि बाकी अंबिया। ये अल्लाह की ट्रेनिंग होती है क्योंकि इससे सब्र आता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक इंसाफ करने वाले जज भी थे। लोग उनके पास आते थे अपने फैसले के लिए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया करते थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।